দেখছেন এজিটি লাইভ 24/7 Norok Nugui Tongo, AGT Live 24/7. Nama bangsa kane bale atumare bale korogo kesangte jara kinti jara mani bade ধন্যবাদ আমাদের গণ্যমান্য স্যার আবেদন বৈধ যিনি এডিএমস ফাইভ স্টেডি সাজনতে সাহায় নহায় গরিয়া ডিস্ট্রিক্ট লেভেল সেনসেনেরি ভা সাথে কথার মসঙ্গে তে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আছে সবাই হাততালি জোরদার তালি একবার ওরে বাবা গরিয়া যতন নলে যে পাল গুলো যাও যত নিসকা বাবা গরিয়া যতন নলে যে পাল গুলো যাও পাল গুলো যাও জীবঘা বিসিগলে নলে ভাই হাপাতি জীবঘা বিসিগলে নলে ভাই হাপাতি নসে 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 ননকারিকে কুলে জগনিসকা বাবা গরিয়া যতন নলে যে Jadi para ngisi karo
Sebaiknya sini Bapak Goria Makaino sing suina bagai Tam sama sing sekono O saat ini domoi Sini Bispira Di rasa doa kalau lebih tinggal O Makaino dari tekon Makai Goria O jarawa Duri kenal Jodoh sing Kering saklai dia ini Sini Maiko Kama bagai Nupung Kama Kama bagai Mungkin sini Bispira Jabon Apa sing roke Paita kalono O Makaino sing kalai tunggu Mungkin ini yang Belakano Hambai Maya Baro Compren Hukumu Bodol Kelapno Tamule hamba O Goria Makaini Bisintik Lainai Sini Hukumu Mukumuno Matana Nabagi Borote Yatri Rongha Awal bagi Bono Haka Hamtai Hambai Maya Baro Awal bagi Naseng Kane Botorang Jokon Oro Den Kaya Koresan Penaka Jadi Oro Kauma Hukumu Pantarok Saja Kok Kintu Government ni Tazar Kalendaro Khop Jaya Ibun Kubun Dofani Kabunga Program Khop Jago Gesini Borok Bas Yang ni Dah Khop Jaya Na Borok Sainau Saimaliya Dono Sunggaman Saiman Ka Orang Wahai Kaja Program Sayo Borok Sak Ni Untuk Baik Gesin Ketonama Baik Sing Hai Bos Legibi Omono Sini Kalendaro Khoma Bagai Kono Sing Rangkujet Jatuh Baik Mang Kita tahu seng Goria Tangni Palai Karena tahu Porositi Poribotan Khoma Bagai Sing tahu Phuk Thailia Sing Jalu Kolija Kemaka Trong Preng Tangni Khorang Sing tahu Kenalia Kita tahu Lewat Kerai Rok Borok Loke Sini Hukum Kebaik Manaja Borok Siria Kita Omo Hai Hukumuno Sini Sini No Sengoi yang nolongi dari yang ke, hari kalau sini hukum kumai kanai, jadi jati orang ini hukum kerui, sikha kerui, ini kamu kerui kada datin pun politik kerui. Jadi abun bagino, angkini, koyai family tapu buku, bodrono, compren hukum bodol jadi naka. O jaga sing gotono masu banai tamle hamba amo sudu kaita অনুষ্ঠান to kurma pandaya amo ni bisintoi o kamia sayo kobama dara protiba gana rosamung musamung borok jaga maya itu omai kaita platform bisintoi boro jaga boni platform khaya bagai kaigan bisintoi le borok dino romi mano karon o jaga bo Kobama rosamung musamung turun borok puja dongmano itu borok seng সবাই তো ভাইয়া গেলে বড় কমাই থানাই যে অমন বাগৈ এই গড়িয়া পূজা মূলত আমি যখন এখানে আসছিলাম তখন এটাকে আমি নেট থেকে একটু স্টাডি করেছি অ্যাকচুয়ালি গড়িয়া পূজা কেন করা হয় কখন করা হয় তো এখান থেকে নেট থেকে আমি যেটা দেখলাম এটা মূলত বৈশাখ মাসে করা হয় এখন তো বৈশাখী চলছে আর এটা করা হয় আপনার যখন ফল বপন করে তখন ফলকে বীজকে বপন করে যখন ফল ভালো পাওয়ার আশা যে বীজ বপন করা হলো মাটিতে সেই বীজের ফলনটা ভালো পাওয়ার আশায় গড়িয়া বাবাকে পূজা করা হয় তো এটাই তার মূল লক্ষ্য পারপাস তো আমাদের এই ত্রিপুরাতে 19টা গ্রুপ জনজাতি আছে আর যেমন চাকমা দেবকর্মা উচাই এমন করে 19টা আপনার জনজাতির সংখ্যা আছে তে আমরা এখানে গিয়ে দেখলাম প্রায় বিভিন্ন জনজাতি বিভিন্নভাবে গড়িয়া পূজাকে পূজা করে কেউ আবার নাকি মূর্তি দিয়েও পূজা করে কেউ আবার কাঠের দিয়ে পূজা করে যেভাবে পূজা করে মানুষ তো এমন মানুষ তো গাছকেও পূজা করে মানুষ একটা হাওয়াকেও পূজা করে সমুদ্রকে পূজা করে এখন যে ব্যক্তি পূজা করছে
তার তার মধ্যে তার মানসিকতা কতটুকু পবিত্র সেই দেবতার উপর তাই নির্ভর করে। তা আশা করি আমরা এই যে আমরা ত্রিপুরাতে আছি, আমরা কিন্তু এই যে পাহাড়ি বাঙালি এই যে বন্ধন আমাদের, এটা আজকের না, এটা অনেক দিন শয় বছর আগেই আমাদের এই বন্ধন। এই বন্ধনে আমরা পালিত করি বিভিন্ন উৎসব, যে উৎসবে বাঙালি পাহাড়ি একাকার হয়ে যায়। আপনারা যদি আপনারা অনেকেই বুঝে গিয়েছেন মাতার বাড়ি আমাদের যে দেওয়ালিতে, ও ভগবান, পাহাড়ি বাঙালি একাকার, এটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের ত্রিপুরা পরিচয়, যেখানে পাহাড়ি বাঙালি একাকার সবাই থাকবে, সবাই আনন্দ করবে, সবাই সবাই পূজা করবে। আমাদের সমাজ আরো সমৃদ্ধ। आइसिएनि सुबा इनका बेलायथाय गाहामोनखा गामियाव जेरावबो जोंनि जे प्रग्राम खालायो अब्लानो जों तेव नायथावथाय दिन्थिनायनि बागै गोसोखांनि साल' जों तेवमा वानसुबनाय जों नगो रामचंद्रगढ़ विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव गोबां जायगा गरियाते बावुसो लुबैदोंमोन सिनि दिनै अरं दंखा देग्लाय चंगरी बिसिनि बागै गोबां जायगायावनो दंमोन बरफ सिगन खायबाय दैखा हयতো তাই কয়েকটা জায়গাयावनो सम्भावना दं आं साजा आंनि कखनखाजों गरिया मोदायथिनि बिनि खायसे लाइबुंना दङ अनेक बरफजों दाबो ख्रिस्टियान थांनाय आबनि बागै चिनि गरिया रंनि कखनो अनेक बरफ खानानै बननाया बांबाय किन्तु म शुधु अनेक बरफ वानसो म मोदायिने कैसा हिंदू धर्मनि एक पार्ट में किन्तु म हिंदू धर्मनि पार्ट दिया मोचिनि सोसाइटिनि मोचिनि बसंनि म कैसा कल्चर म कैसा हुकुमु दिनैसिम मावान सुबनाय तामनि हिगाखाय अ गरिया जों गुफ्रु अमतायनो दिया अम जखन चिनि हुक जेंनानि प्रो माइकाय जखन तो बनाप्रो बर ईश्वरनो जों कैसा दियायो तामनि बागै जे चिनि माइ कुल गाहाम मानथो होननाय हिंगाय ताव गोबां बरनो साबो जे चिनि गरिया कायदाय तिनि तांनि आसे बारलायजा जमाति आंगाय बख्र गोनां बिया गोनां होनो त्रिपुरा रखंजाखाय त्रिशूल रुइ कायलायो कय रखके ब्रम रिकायो देवबर्मा रखंजाखाय वा बसक इंगो खाये कायलाय जतनो गरिया कायो आइकोना चिनि बिसिंगो उमताय बोलायमानि आबो जुगा जुगा नुजागो ताबो केबो खाय ताबो मुक्ति तागै बखायनाय दंगो आंनि पारागाना कैसे मुक्ति तागै कायनाय दं बरखाय गरिया हिया बरखनाय जिनिस गेरखनाय मोदाय बे गोबां बरखनाय गोबां वानसुबुं थायो एक्चुअली गरियानि गोबां आंनि बिसिङाव गोबां गरिया मोदाय जों कायमानि नुजागो जेसपर नोंखौ गरिया कायसानो चिनि अबनि कायसा लाइगुमा दंगो अ गरिया मोदायनो सेकलायमानि लाइगुमानि जों सायमानो अम नागालेण्ड कैसे चिनि गरिया मोदाय दंगोनि खोनालाय आदि थांनाय नांगौ बेखाय आरो थांनायते बदल थांनायते बेखाय जे सिगां थांनाय रखम बेखाय बखरब मानखा बेखाय सेकलायते बेखाय इनखौ त्रिशूल मानखा आगखा देवबर्मा रखमखाय लास्ट सफैबाबा बर' वा बसगो रि कैसा खाजाक माखाय अमनो गरिया नि तुइ फैता इनका अम कैसा अमने कोनो इतिहास माने दिन कोनो व्यक्ति करे देश करे अमके जस्ट केर प्रथमा है सालायनसे इनका मुते जेनो सिरिसिति सिरे चिने गरिया मोदायरना जों हाय थालायो मनो जारा जों कम्पिटिसनाय बर मनो दैमा दुनाय मा थुनाय बोसकानि सालो अ गरिया नतै चिनि डेपुटी डाइरेक्टर आईसीए बो वर्कशॉप खानि पक्षाका काहमको अबरनो जों केबो चिन बरनो मानकोनाय अ गरियाते तिनि जे आईसीए बायरो सीएसबी क्लाब बाय जे संघाजमनि मोसालनि प्रोग्राम मो सक्सेसफुल काहमको गोसांको जाहाते अरो रोगो कोनो जानदि मुंदा कोनो उनको जुवा जाहाते उंगेतै अब जतनि थानानि पयमुंतनाय एलाकाव ताते जुवा अरो उंगेतै अवश्य मानायनाय अमरक्षी समाजनो ध्वंस खायनाय
hingga kaya kita mau sanai hukumu tui dultini CSB ni bo kaisa kaham yakiri o bola ino tini ni ko musafir nun sutun jotona hambai kulumka Chinyo koktoma naima bagui. Belai hambai. ये न्यूज़ कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए AGT Live 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.